अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम उन वालिदैन के लिए जिनके औलाद बचपन ही में इंतकाल कर गए हैं, उनके दिल के तस्कीन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अहादीस आपके सामने हम पेश करने की कोशिश करेंगे। बात दरअसल ये है कि जब औलाद इंतकाल कर जाती है तो इससे बड़ा गम, औलाद से बिछड़ने से बड़ा गम वालिदैन के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ख़ासकर उन्हीं वालिदैन के लिए इन अहादीस को हमने इकट्ठा किया है ताकि उनके दिलों को कुछ सुकून मिल सके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उनके एक दोस्त हज़रत अबू हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आया और आकर के कहने लगे कि ए अली, मेरे 2 बच्चे इंतकाल कर गए हैं, मुझको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस बतलाइए, कोई ऐसी चीज़ बतलाइए कि हमारे दिल को बिहदीसिन तुतय्यिबु बिही अनफुसना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हदीस सुनाइए, ऐसी बात सुनाइए कि हमारे जान को राहत पहुँचे और हमारे दिल को कुछ सुकून पहुँचे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो लोग जिनके औलाद बचपन ही में इंतकाल कर गए हैं, उनके छोटे बच्चे जन्नत में खेलते हुए होंगे और अपने वालिदैन को तलाश करेंगे। रोज़े महशर का दिन है, अपने वालिदैन को तलाश करते हुए जब वालिदैन पर नज़र पड़ेगी तो दौड़े हुए अपने वालिदैन के पास जाएंगे। आगे फरमाते हैं फ़यख़ुज़ु बिसौबिही, और उनके कपड़े को पकड़ लेंगे, उनके दामन को पकड़ लेंगे। वला यंतही, और कपड़े को नहीं छोड़ेंगे, दामन को नहीं छोड़ेंगे, अपने वालिदैन के कपड़े को पकड़ लेंगे, उनके जो छोटे बच्चे बचपने में इंतकाल कर गए हैं, और दामन को नहीं छोड़ेंगे। हत्ता युदखिलहुल्लाहु व अबाहुल जन्नह, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताला उस बच्चे को और उनके वालिदैन दोनों को जन्नत में दाखिल न कर दे। यानी वो बच्चा, छोटा बच्चा जो बचपने में इंतकाल कर गया है, वो बच्चा आएगा, अपने वालिदैन को देखेगा और देखने के बाद दामन को थाम लेगा और नहीं छोड़ेगा दामन को जब तक कि अपने वालिदैन को जन्नत में दाखिल न करा ले। मुस्लिम शरीफ की 6644 नंबर की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलतें बयान की है उन लोगों के लिए जिनके बच्चे बचपन ही में इंतकाल कर जाते हैं। इसी तरह से तिरमिज़ी शरीफ की एक बड़ी जामे रिवायत है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी भी बंदे की औलाद इंतकाल कर जाती है तो अल्लाह तबारक व ताला मलाइका से पूछते हैं, क़बज़्तुम वलद अब्दी, मेरे बंदे की जो औलाद है, मेरे बंदे के जो बच्चे हैं, उनके रूह को तुमने कब्ज़ कर लिया? वो तमाम फरिश्ते कहते हैं, नाम जी, हमने रूह कब्ज़ कर ली है। फिर अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, व क़बज़्तुम समरत फ़ुआदिही, कि हमारे बंदे के दिल के टुकड़े को, औलाद तो दिल के टुकड़े होते हैं, दिल के टुकड़े की रूह कब्ज़ कर ली तुम लोगों ने? फ़यक़ूलून, वो तमाम के तमाम फरिश्ते कहते हैं कि नाम ए अल्लाह, जी हाँ, रूह कब्ज़ कर ली। तो अल्लाह ताला फिर पूछते हैं कि माज़ा क़ाला अब्दी, कि अपने औलाद के बिछड़ने के बाद उनके वालिदैन क्या कह रहे थे? फरिश्ते कहते हैं कि हमिदका वस्तरजा, ए अल्लाह, वो अपने औलाद के बिछड़ने के बाद भी आपकी हम्द बयान कर रहे थे, वस्तरजा, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह रहे थे। फ़यक़ूलुल्लाह, उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि जाओ जाओ, जन्नत में हमारे उस बंदे के लिए जो अपने औलाद के बिछड़ने के बाद भी सब्र कर रहा है और मेरे हम्दो सना बयान कर रहा है, जाओ और मेरे बंदे के लिए जन्नत में घर बनाओ। वसम्मूहु बैतुल हम्द, और उस घर का नाम बैतुल हम्द रख दो। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व ताला औलाद के बिछड़ने के बाद जो वालिदैन सब्र करते हैं, सब्र के साथ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए फ़रिश्तों से कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या मेरे बंदे के जो जिगर के टुकड़े थे उनके रूह को कब्ज़ कर लिया? वो फरिश्ते कहते हैं कि जी हाँ, कब्ज़ कर लिया। अब अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं कि क्या उसने क्या कहा? रो गिड़गिड़ा रहा था, शिकवे तो नहीं कर रहा था? फरिश्तों ने कहा कि नहीं, आपकी हम्द तारीफ़ बयान करते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उसने कहा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जाओ जन्नत में घर बना दो उसके लिए, और उस घर का नाम बैतुल हम्द यानी हम्द तारीफ़ का घर रख दो। सुभान अल्लाह,
یہ بڑی جامع روایت ہے۔ اسی لیے آپ میں سے جن کے بھی اولاد انتقال کر گئے ہیں، کم از کم وہ منظر دیکھیے جب روز محشر سب لوگ پریشان ہوں گے، سب لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے، آپ کے بچے آپ کے دامن کو پکڑ کر آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ جو ترمذی شریف کی حدیث بتائی گئی ہے یہ 1021 نمبر کی حدیث ہے۔ اس کو بھی آپ پڑھیں، بار بار پڑھیں تاکہ دل کو تسکین ملے، دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ اور ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، بڑی جامع حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں ہم بتلاتے چلیں۔ بعض ایسی ہماری خواتین ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بہنوں کی حفاظت فرمائے کہ کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے حمل ساقط ہو جاتا ہے، 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے اس انداز سے حمل ہے، اور وہ حمل گر گیا، حمل ساقط ہو گیا، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے، ابھی آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، کوئی معمولی قسم نہیں، ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ جھوٹی قسمیں کھائے جاتے، نہیں، اللہ کے رسول قسم کھا رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ والذی نفسی بیدی، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ان السقط، کہ بے شک وہ حمل جو ساقط ہو گیا ہے، گر گیا ہے، لیجر امہ بسررہ الی الجنہ، اپنے ناف کے ذریعے سے والدہ کو پکڑ کر وہ جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ صرف نہیں ہے کہ اولاد جو پیدا ہو گئے ہیں ان کے لیے یہ حدیث ہے، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے، ہماری ان بہنوں کے لیے، ان خواتین کے لیے ہے جن کے حمل ساقط ہو گئے ہیں، 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے میں جو حمل ساقط ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ضرور بالضرور وہ اولاد جو حمل ساقط ہو گئے ہیں وہ اپنے ناف سے پکڑ کر اپنے والدہ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ گھبرائے نہیں، اس حدیث کو دوسرے بہنوں تک اس کو پہنچائیں تاکہ ان کو کچھ صبر آئے۔ یاد رکھیں یہ زندگانی جو ہے 60 سال 70 80 سال کی زندگانی، یقین مانیے مرنے کے بعد جو روز محشر کا دن ہوگا، اس کے بعد کی جو زندگی ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا آخرت کی زندگی میں ایک دن اس دنیا کے 500 سال کے برابر ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہاں کی ہمیشہ کی زندگی میں انشاءاللہ آرام کریں گے آپ۔ اسی لیے جن کے بھی اولاد انتقال کر گئے ہیں بچپن ہی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو سن کر اپنے دل کو تسکین دیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر جہاں تمام لوگ پریشان ہوں گے، وہاں آپ کے اولاد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام بھائی اور بہنوں کو جن کے اولاد بچپن ہی میں انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے۔